अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल का है। इंशाल्लाह ये लेक्चर, ये वीडियो, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए बहुत फ़ायदे के लिए। तो लेक्चर क्या है और क्या चीज़ मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आज का लेक्चर कुछ इस तरह का है कि काफ़ी सारे दोस्त सवाल पूछते हैं कि सर, अगर हम इन पेज में लिखने की बजाय कोरल ड्रा में लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं, मतलब टाइपिंग, उर्दू टाइपिंग कोरल ड्रा में कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने नाम आपके सामने एक लिख के रखा हुआ है। मेरा नाम जाहिद सुहेल नसीरवी है। ये मैंने कोरल ड्रा में ही टाइप किया है और कोरल ड्रा में ही इसकी सेटिंग की है। मैंने इन पेज का कोई फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर जो फ़ॉन्ट थे वो मैंने यूज़ किए हैं। तो ये किस तरह किया है मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो गाइस, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह हमने इसको बनाया है। तो गाइस, कैसे इस तरह है कि सबसे पहले आपके पीसी, मैकबुक, लैपटॉप वगैरह में पाक उर्दू इंस्टॉल होना ज़रूरी है। पाक उर्दू इंस्टॉलर क्या चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाक उर्दू इंस्टॉलर एक यानी कि एप्लीकेशन है, यानी सॉफ्टवेयर है। उसको जब इंस्टॉल कर लेंगे, यानी गूगल से आप सर्च करेंगे ना पाक उर्दू इंस्टॉलर, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक को। तो डाउनलोड करने के बाद आपने पीसी में इंस्टॉल करना है, उसकी इंस्टॉलेशन कर लेनी। इंस्टॉलेशन के बाद आपका पीसी एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा, यानी कि रीस्टार्ट का वो ऑप्शन देगा, आपने रीस्टार्ट करना है उसको। नाउ यानी कि लेटर नहीं करना, नाउ करना है, ताकि वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाए। जब आप रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करने के बाद आप अपना पीसी खोलेंगे, यानी कि रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद आप ये नीचे टाइम के साथ ही इंग्लिश, ये साथ जहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, वॉल्यूम वगैरह, ठीक है, ये इधर शो हो जाएगा आपका इंग्लिश वाला। इंग्लिश जहाँ पे आ गया तो समझ लो आपका पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद अब आपने इसका, ये देखें, ये लैंग्वेज आ गई उर्दू, इंग्लिश। इसका क्या मतलब अमल दखल है, किस तरह यानी कि इसको क्या कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये उर्दू इंग्लिश वाला आपके साथ सामने शेयर हो जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी अमूमन ज़्यादातर उर्दू और इंग्लिश को ही, ये वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि उर्दू में ही सारे अरबी के वगैरह के भी फ़ॉन्ट आ जाते हैं और बाकी फ़ॉन्ट भी इसी में ही आ जाते हैं। क्योंकि हमें फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत होती है, जब हमने टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट हम अरेबिक भी लगा सकते हैं और सिंपल भी लगा सकते हैं। तो किस तरह हमने ये टाइप करना है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने लेना है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है उर्दू। जब आपने उर्दू कर लिया, फिर आपने लिखना है मेरा नाम जाहिद सुहेल नसीरवी है, ठीक है, ये आपका नाम आ गया। अब आपका मसला इशू ये होगा कि इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे। इसका फ़ॉन्ट बासानी, जिस तरह हम इंग्लिश टाइप करते हैं, इंग्लिश टाइप करने के बाद हम फ़ॉन्ट लिस्ट में चले जाते हैं और फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। ये देखें, ये सामने आपके सारे फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। तो मैंने ऑलरेडी 3-4 फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए, 3-4 क्या काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि किस तरह मैंने ये इंस्टॉल किए हुए हैं। ये देखें, ठीक है, ये अलग फ़ॉन्ट है, ये अलग है। हालांकि है कैलीग्राफी फ़ॉन्ट है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, गंदारा, ठीक है। ये देखें, अरेबिक फ़ॉन्ट टाइप आ गया, देख रहे हैं। ये जिस तरह अरेबिक में हमें यानी कि लैंग्वेज अरेबिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही फ़ॉन्ट आ गया।
اس کے بعد ایک اور میں ٹائپ کرتا ہوں القلم، ٹھیک ہے، یہ آ گیا، یہ بھی فونٹ ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اس میں بھی آپ مطلب کہ اگر آپ سمپل جمیل نوری نستعلیق بھی لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آ گیا جمیل نوری نستعلیق، یہ دیکھیں یہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ لمبے والا فونٹ، یعنی کہ آپ کا نام وغیرہ بڑا علیحدہ علیحدہ سے یعنی کہ ہو جائے گا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر مزید کوئی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو مزید بھی آ جائیں گے، یعنی کہ یہ ایسے کہ فور ایگزامپل یہ آ گیا ایک فونٹ، یہ دیکھیں، یہ جو مطلب ان پیج میں ہے اس طرح کے فونٹ نہیں ہیں صحیح، لیکن یہ والی خطاطی میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور باقی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے لکھا پی ڈی ایس پی ڈی ایم، ٹھیک ہے، یہ فونٹ آ گیا، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ بھی بڑا اچھا سا فونٹس ہے، ٹھیک ہے، یعنی مختلف فونٹس ہیں اس کے اندر، بڑے سپر ہٹ ہیں، بڑے زبردست ہیں، یعنی کہ کمال کے فونٹس ہیں، یہ دیکھیں یہ سارے آپ یوز کر سکتے ہیں بآسانی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فونٹ ہے اتاری، یہ اتاری سلیس، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یعنی کہ فونٹس جس طرح ہم نے لکھا پاکستان، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے کیسے مطلب کہ یہ اتنی جلدی مطلب ٹائپ کرتے ہی آپ نے ساتھ ہی لینگویج بھی چینج کر لی ہے، آپ ادھر آئے بھی نہیں ہیں تو کیسے کر لی ہے؟ تو میں ٹائپ کرنے کے دوران جب انگلش اردو کرنا ہوتا ہے تو پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ ونڈو اس کے بعد اسپیس، وہ دیکھیں نیچے اردو اور انگلش کا آپشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انگلش اردو، یہ ونڈو کا بٹن دبایا ہوا ہے، ونڈو یعنی کنٹرول کے ساتھ اور آلٹ کے بالکل ساتھ سینٹر میں یہ ہے، پتہ نہیں آپ کا کی بورڈ کیسا ہے، اپنے کی بورڈ کے مطابق دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ میرے پاس جو کی بورڈ یوز کرتا ہوں میں یہ ہے ملٹی میڈیا کی بورڈ ہے ڈیل کا، ٹھیک ہے، تو میں وہ یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ ونڈو کا بٹن جو ہے، ونڈو کا بٹن جیسے کہ یہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا باہر آ جاتا ہے، یہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں سے اردو انگلش آپ نے اسپیس دبانا، بٹن اسپیس کا ساتھ دونوں اکٹھے دبانے ہیں، تو یہ انگلش اردو دونوں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کا مسئلہ کلیئر ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فونٹس آپ ادھر ٹائپ کر سکتے ہیں، محفل وغیرہ کے لیے میں زیادہ تر ادھر سے ہی یوز کرتا ہوتا ہوں فونٹس، تو آپ بھی ادھر سے فونٹ یوز کر سکتے ہیں، سیٹنگ کر کے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے لیکچر کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار ضرور کرنا ہے کہ سر ہمیں یہ مسئلہ آ رہا، تو آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور پوچھنا ہے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے زاہد سہیل نصیری کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔